अस्सलाम वालेकुम लेवल 7 आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जी लेवल 7 आज हम आपके उर्दू के सबक नंबर 4 उल्टी हो गई तदबीर की किताब का काम करेंगे। इसके अंदर अल्फाज साजी, ज़ुबानदानी, लिखाई की महारत और अमली सरगर्मी आएगी। इससे पहले हम इस सबक के मकासद पढ़ चुके हैं। अहम अल्फाज हमने पढ़े, पढ़ाई की, उनके मानी लिखे मुश्किल अल्फाज के, और हमने सवाल जवाब किए। तो अब आप अपनी किताब पे आएँ। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 ओपन करें। जी यहाँ से हम इसका शुरू करते हैं आज का काम। सवाल नंबर 3 है हमारे पास। सबक को जहन में रखते हुए कालिम अलफ को कालम बे से मिलाएं। जी ये जुमले लिखे हुए हैं और इनके हाफ जुमले कालम बे में लिखे हुए हैं, इनको हमने आपस में मिलाना है। मलका वेल ने अपनी सालगिरह की खुशी में समुंदर के जानवरों के लिए शानदार ज़ियाफत का एहतमाम किया। क्यों ना मैं कोई ऐसी मशीन बनाऊं जो दुनिया से ये सारी फजूलियात ख़त्म कर दे। तमाम आबी जानवर या तो हर वक्त गुस्से से भरे रहते या फिर बाहम लड़ते झगड़ते रहते। गुग्गू की बहन एक हादसे में अपनी कुव्वत समात खो चुकी थी। रास्ते में अचानक एक शार्क टोने पर हमलावर हुई। जी बच्चों, ये आपने सवाल कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। मिलकर करें बात। सवाल नंबर 4 है हमारे पास। नीचे दिए हुए मौज़ूआत से मुतल्लिक ज़राए इब्लाग से खबरों, ड्रामों या फीचरों के तराशे लाएं और कमरा जमात में पढ़कर सुनाएं। जी एसार, अमानतदारी, रास्तगोई, सखावत। इस सवाल में वो कह रहे हैं कि इन टॉपिक्स पे, इन अनवान पे आप जो खबरें सुनते हैं और रसालों में या न्यूज़पेपर में जो आप खबरें पढ़ते हैं, इनसे मुताल्लिक कोई खबर पढ़ें, उसके तराशे काटें और फिर क्लास में आके सुनाएं। अब आप क्लास में तो नहीं आ रहे तो अपने बहन भाइयों को सुनाएं इन सब टॉपिक्स पे। एसार का क्या मतलब होता है? एसार का मतलब होता है कुर्बानी। ईमानतदारी यानी कि ईमानत की हिफाजत करना। रास्त को कहते हैं सच्चाई को, सच बोलने को। सखावत किसे कहते हैं? फ्याजी को। तो आपने इन टॉपिक्स के ऊपर कोई तराशे काटने हैं, अखबारों में से या रसाले में से ढूंढने हैं और फिर अपने बहन भाइयों से डिस्कस करना है। आगे हमारा सवाल नंबर 5। गिरोही सूरत में आपस में बातचीत करें। एक गिरोह ऐसी बातें बताएं जिन पर अमल करके हम माशरे को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा गिरोह ऐसी बातें बताएं जिनसे गुरेज करके माशरे को संवारा जा सकता है। तो आप लोग आपस में बहन भाई अपने वालिदैन के साथ इसको डिस्कस करें कि हम कैसे माशरे को बेहतर बना सकते हैं और ऐसी बातें, कौन सी बातें ऐसी हैं जिनको हम छोड़ दें तो तब भी हमारा माशरा बेहतर हो सकता है। आगे है हमारे पास कवायद सीखिए। दी हुई इबारत को गौर से पढ़ें और इसमें ख़त कशीदा अल्फाज की मानी लुगत में से तलाश करके इबारत दोबारा लिखिए। ख़त कशीदा अल्फाज की मानी मैं आपको लिखवा देती हूँ और आपने ये इबारत दोबारा लिखनी है। अदाब मुआशरत से मुराद है माशरे में रहने के तौर तरीके। दुनिया के हर कदम पे इन इतवार को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए। इतवार कहते हैं तरीके की जमा को, तरीकों को। जैसे हमें चाहिए कि हमेशा रास्तबाजी यानी कि सच्चाई से काम लें और झूठ से इज्तनाब करें। कभी कोई ऐसी बात ना कहें जिसमें झूठ की आमेजिश कहते हैं मिलावट को। बेमानी गुफ्तगू से ग्रेज करें यानी कि परहेज करें। ग्रेज का मतलब होता है परहेज। दूसरों से बात करते वक्त बेहतरीन अल्फाज का चुनाव कहते हैं चुनने के काम को। चुनाव करें और कभी कोई ऐसी बात ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। दिल आज़ारी का मतलब होता है दिल दुखाने का अमल। गलती हो जाने पर माफ़ी मांगने में झिझक कहते हैं हिचकिचाने को। हिचकिचाना, झिझक महसूस ना करें और अगर कोई माफ़ी का तलबगार हो तो उसे सत दिल से माफ़ कर दें यानी कि सच्चे दिल से माफ़ कर दें। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको मुश्किल अल्फाज के माने लिखवा दिए। अब आपने इनको दोबारा से इस इबारत को लिखना है। अब आप लोग अपने अगले सफ़े पे आएँ। ये हमारा अगला सफ़ा है। इसके अंदर हमारे पास सवाल नंबर 7 है। वो अपने दोस्त जोजू की खैरियत दरियाफ़्त करने इसके घर आया है क्योंकि वो कुछ दिनों से बीमार है। मुख्तलिफ हरूफ इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल करते हुए चंद जुमलों में लिख कर बताएं कि आपके ख्याल में वो आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सबसे पहले हम देखते हैं कि हरूफ इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम याद रखे में। हरूफ इस्तिफ़हाम किसे कहते हैं? वो हरूफ जो कोई बात या सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं हरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं, जैसे क्या, क्यों, कौन और किसे वगैरह। तो ये वाला सवाल बच्चों आप लोगों ने खुद करना है। आप लोगों ने बताना है कि जब गुग्गू अपने दोस्त की खैरियत दरियाफ़्त करने के लिए उसके घर गया तो उसने आप इसमें क्या गुफ्तगू की। जैसे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, आप कैसे हैं,
آپ نے حروف استفہام کا استعمال کر کے ایک مکالمہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے ہمارے پاس لکھنا سیکھیں. دی ہوئی تصاویر غور سے دیکھیں اور آغاز، درمیان اور انجام کا خیال رکھتے ہوئے کہانی تحریر کریں. جی یہ ایک لومڑی اور بگلے کی کہانی ہے. آپ نے پہلے بھی یہ کہانی پڑھی ہوگی. تو آپ نے یہ تصویری کہانی آپ کو دی گئی ہے. تصویری کہانی کو آپ نے الفاظ کی کہانی بنانا ہے. ایک لومڑی اور بگلے کے بارے میں ہے. آپ نے سب سے پہلے اس کہانی کا آغاز لکھنا ہے. آغاز آپ تصویر نمبر 1 سے دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد درمیان میں یہ دوسری، تیسری، چوتھی تصویر اور 5ویں تصویر جو ہے وہ درمیانی تصویریں ہیں، اور 6ٹھی تصویر آخری تصویر ہے. پھر اس میں آپ نے اس کا انجام لکھنا ہے. یہ والا سوال بھی آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. اب ہم اپنے اگلے سوال پہ آتے ہیں، اگلے صفحے پہ آتے ہیں. اگلا صفحہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 23. اپنے تخیل کو استعمال میں لائیں اور 3 پیراگراف میں لکھ کر بتائیں کہ اگر آپ کو سمندر کی سیر کا موقع ملے تو آپ وہاں کیسے جانا چاہیں گے. آپ کس طرح کا لباس پہنیں گے، وہاں کیا کیا دیکھیں گے، وہاں کس کس کو دوست بنائیں گے، وہاں کہاں رہنا پسند کیا کریں گے، اور کیا کھانا پسند کریں گے. یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے. اس کو آپ لوگ خود سے لکھیں گے کہ اگر آپ سمندر کی سیر پہ جائیں گے تو آپ کو تیراکی کا لباس پہننا پڑے گا، اور آپ لوگ وہاں پہ کیا کیا کچھ کھائیں گے، کیا کیا چیزیں دیکھیں گے. یہ سب کچھ آپ اس میں لکھیں گے. اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 10. ہمارا معاشرہ جنت نظیر کیسے بن سکتا ہے کہ موضوع پر 3 پیراگراف میں مشتمل ایک مربوط مضمون لکھیں. جی یہ بھی بہت آسان ہے. ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا ہے کہ ہم کیسے اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی آپ لوگ دیکھیں اور ضرور لکھیں. پھر آپ کو جب اپنا کام جمع کروائیں گے ریسورس پیک تو ہم اس سوال کو چیک کریں گے. اگلا سوال ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ جن آداب معاشرت پہ عمل کرتے ہیں وہ پانی کے قطروں پر لکھیں اور پھول میں اپنی تصویر چسپاں کریں. جی یہاں پر آپ نے اپنی تصویر لگانی ہے. یہ جو پھول ہے اس کے اندر آپ نے اپنی تصویر لگانی ہے اور آداب معاشرت پر عمل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں گے. جی کون کون سے طریقے ہیں آپ لوگ بتائیں مجھے. جی تو آداب معاشرت کون کون سے ہیں؟ یہ مختلف ہو سکتے ہیں. آپ کی ہیلپ کے لیے میں کچھ بتا دیتی ہوں. جیسے نرم انداز میں گفتگو کریں، سلام میں پہل کریں، عفو و درگزر سے کام لیں، مسکراتے رہیں، مہمانوں کی اچھے سے توازہ کریں، نیک گمان رکھیں اور لوگوں کی حاجت روا کریں. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ میں نے آپ کو بتائے مختلف آداب معاشرت بتائے. اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی سے بھی اس میں لکھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 13. چارٹ اور رنگین مارکر کی مدد سے آداب معاشرت پر مبنی ایک درخت بنائیں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں. تو آپ چارٹ پہ ایک درخت بنائیں اور اس کے اوپر آداب معاشرت لکھیں. جب آپ اسکول آئیں گے تو ہم آپ سے یہ چارٹ لیں گے. اب آپ آج کے گھر کے کام کی طرف آ جائیں. جی بچوں آپ کا آج کا گھر کا کام ہے سبق نمبر 4 الٹی ہو گئی تدبیر کے کتاب کا کام لکھیں اور یاد کریں. آپ نے اس سبق کا کتاب کا کام لکھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کے کثیر انتخابی سوالات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.